guys, may sunog guys. Sunog guys. Sakot. DG Cargo guys. Oo. Punta sumabog guys. Oh, palaki ng palaki guys. Dito kami guys sa Rotterdam guys. Grabe na oh. Mga tangke oh. Yay! Ricado mga tangke guys oh. Grabe oh. Ang bossing namin oh. Ayan guys, grabe. Mas lalong lumaki yung usok guys. Daming tangke dyan. Dito kami guys sa Rotterdam. Anong side pala sa RST? Ayun o grabe, grabe. Mas lalo ng grabe na o. Yoy! Grabing usok. Tapos yung katabi niya guys factory work, factory. Ayan. So, dapat to guys maagapan kagad yung sunog na yan. Kung hindi daming kasunugan yan oh. Mga container na tangke oh. Malimit yan. Dangerous goods na pwede sumabog. Yun oh, sus. Grabe. In Rotterdam. Channeling. Yun na yung ano guys oh. Yung tagbot na may ano firefighting na tagbot. Sus, grabe na.